Morning guys, prito tayo pang sahog sa upo. Yan guys, gisa natin mamaya itong upo. No? Gisa natin pang almusal at pananganilan. Guys, ayos na. Gisa na tayo. Lagyan na natin ng mantika to. Kung nagprituhan na rin, kunti lang. Yan, ayos na yan. Lagyan na natin itong bawang. Lagyan natin itong sibuyas. Lagyan natin pati itong luya. Lagyan natin. Natin maluto. Guys, lagyan na rin natin itong kamatis. Ito na. Guys, lagyan na natin itong upo. Abungaw sa Ilocano. Lagyan na natin. Uy, na. Guys, lagyan natin ng tubig. Sa kalahating baso ng tubig lang. Guys, kalahati, ayos na yan. Lagyan na rin natin itong sahog. Paibabaw natin. Timplahan na natin ng patis. Asin, lagyan na rin natin. Ayan. Mikos-mikos natin kunti. Takpan na natin to guys. Hintayin na natin maluto. Yan guys, maluto na. Mukbangin na natin to guys. Thank you very much Jesus Christ for the blessing. Love you Jesus Christ. Kain na, kain na. Sally, come on, let's bite. Yummy, yummy. Mainit pa.